बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनलाइन डिजिटल टीवी से तौसीफ अब्बासी एक दफ़ा फिर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, आज हम इस्लामाबाद के मुज़ाफ़ाती इलाके मरी में मौजूद जो कब्ज़ा माफिया है और जो लैंड माफिया है उसकी एक बहुत बड़ी जो वारदात जो है उसके हवाले से बात करने जा रहे हैं। मरी में मौज़ा बरूरी एक मुकाम है जहाँ पे कश्मीर जो रोड है इसके राइट साइड पे, ऊपर वाली साइड पे एक फॉरेस्ट लैंड पे तकरीबन 100 कनाल के करीब जो है ना कब्ज़ा करके प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी बना के बेची गई। ये हमारे नेशनल मीडिया ने रिपोर्ट किया। गुज़श्ता 1 साल लगातार हम लोग रिपोर्ट करते रहे अपनी खबरों में। मैंने अपने कॉलम में भी इसका जिक्र किया मुतअद्दिद दफ़ा, लेकिन इसके ऊपर किसी सतह पे ना कोई जांच की जा रही थी, ना कोई इंक्वायरी हुई, और ना ही ये सामने आया कि वो जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स हैं जिनमें 3 लोगों के नाम बताए जाते हैं, एक एहसान उल हक, एक नवीद इलाही भट्ट और एक दिलावर सुल्तान, इनको महकमा क्यों कर पोस्ट बनाई कर रहा है। फिर अल्लाह मियां ने किया कि हर अंधेर के बाद रोशनी होती है। कमिश्नर पिंडी जो है नूरुल अमीन मेंगर, उन्होंने हमारी खबर पे नोटिस लिया, उन्होंने मौके का विज़िट किया और उसके बाद उन्होंने तहसील एडमिनिस्ट्रेशन को हिदायत की कि इसके ऊपर इसको चेक किया जाए और इसके ऊपर जो है कार्रवाई की जाए। हमने देखा कि फौरी एक्शन हुआ उसके ऊपर, और TOP मरी उस टाइम मरी में तैनात थे रज़ा इलाही। उन्होंने सुबह हैवी मशीनरी के साथ मौके पे गए और उन्होंने मुख्तलिफ कोठियाँ वहाँ पर जो बनाई जा रही थी वो वहाँ पर डिमोलिश की और मज़ीद काम करने से उनको मना कर दिया। लेकिन फिर अगले 24 से 36 घंटों के बाद सरप्राइजिंगली ऐसा ऑर्डर हुआ कि रज़ा इलाही को यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दिया गया और हमें बताया गया कि कोई नादीदा कुव्वतें हैं जिनके इशारों पर कमिश्नर पिंडी भी बेबस हैं, और जो है इंक्वायरी जो है और जो एक्शन लिया गया है उसकी सज़ा के तौर पर TOP मरी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। हमने इस स्टोरी को फिर परसू किया, इसके फॉलोअप दिए, तो कमिश्नर पिंडी ने इसकी एक गैर जानबदार इंक्वायरी के अहकाम दिया, जिसके ऊपर पिंडी से एक मजाज अफसर बना के भेजे गए इंक्वायरी ऑफिसर जो मरी में तमाम डेटा को जिन्होंने एवेल्यूएट करना था, और उसके बाद उन्होंने हकायक पर मबनी रिपोर्ट कमिश्नर पिंडी को देनी थी, और कमिश्नर पिंडी ने उसके ऊपर फिर जो भी इसमें कल्प्रेट थे उनके खिलाफ जो भी एक्शन लेना था। हुआ ऐसे कि कमिश्नर पिंडी की तरफ से जो इंक्वायरी ऑफिसर मुकर्रर किए गए, हमारी इतलात ये हमारे मुसद्दिका ज़राए ये तस्दीक करते हैं कि वो इंक्वायरी ऑफिसर नसीर ओलख रीडर हैं खुद कमिश्नर पिंडी के। उनको ये इंक्वायरी मार्क की गई। नसीर ओलख साहब यहाँ से पिंडी से मरी भी गए, उन्होंने तमाम डिपार्टमेंट से इसके ऊपर मुख्तलिफ डेटा भी लिया, एक एक बंदे को बुला के पिंडी कमिश्नर ऑफिस में उनको सुना, उनसे रिकॉर्ड भी मांगा। और फिर क्या हुआ कि वही नदीदा कुव्वतें जो पहले तहसील मरी में जो रेवेन्यू का महकमा है, महकमा माल जैसे कहते हैं, जो वहाँ के जो लोग थे जैसे उनको ख़रीदा गया था, ऐसे ही नसीर ओलख भी गुमसुम होकर बैठ गए, इंक्वायरी पेंडिंग हो गई। और ये तमाम मामला जिसमें तकरीबन 100 कनाल से ज़ायद ज़मीन थी, जिसमें फॉरेस्ट लैंड आधे से ज़्यादा शामिल थी, ये मामला फिर दब के रह गया। हमने इस स्टोरी पे मज़ीद फॉलोअप किए, इसका मज़ीद बैकग्राउंड देखा, तो आज हम इस नतीजे पे हैं कि हम अपने क़ारीन को बताएं कि इस सारी स्टोरी के पीछे बुनियाद क्या थी और वारदात डाली कैसे गई। नालीन, हमारे पास मुसद्दिका ये तफसीलात मौजूद हैं कि महकमा माल मरी ने जो 1985 से 89 के दरमियान की 4 साल जमाबंदी थी, इसको टेम्पर किया और एक 44 कनाल की ज़मीन को 94 कनाल ज़मीन ज़ाहिर किया, और वो 94 कनाल ज़मीन कागज़ पे उधर से टेम्पर करके बनाए गए और मौके पर ज़मीन जंगल की जो है कब्जे में की गई। फिर जो फील्ड बुक 2005 थी, हमें तहसील मरी के ज़िम्मेदार अफसर ने बताया है कि उसमें भी टेम्परिंग पाई गई है। इस तमाम महकमा माल में वो कौन से अफसर थे जो इस टेम्परिंग में मुलव्वस थे, ये यकीनन उस इंक्वायरी कमीशन में या इंक्वायरी की रिपोर्ट आने के बाद वाज़ेह हो जाएंगे। हम आज की इस सतह तक इतना बता सकते हैं कि जो मुतलका तहसीलदार, गिरदावर और पटवारी थे, वो तीनों एक जैसे इसमें बराबर के हिस्सेदार थे, और तीनों आज तीनों इसकी सज़ा भुगत चुके हैं। बल्कि सज़ा क्या भुगत चुके हैं, उनको तो सिर्फ अपनी सीट से ट्रांसफ़र किया गया। तहसीलदार जो हैं ताहिर अजीज़ को भी, और गिरदावर और पटवारी भी ट्रांसफ़र किए जा चुके हैं। जबकि ये 100 कनाल सरकारी ज़मीन बेच खाने का मामला सिर्फ ट्रांसफ़र से हल होने वाला नहीं है। हक तो ये है कि इनको बिठाया जाए, इनको पाबंद बनाया जाए, उस पार्टी को, उन प्राइवेट इंडिविजुअल्स को जिन्होंने ये ज़मीन बेची है। और सबसे बड़ा अलमिया नाज़रीन कि इस सारी वारदात में जो मुतासरा फरीक है वो कौन है, वो यूनिफॉर्म पर्सन है,
انہوں نے وہ زمین فل پیمنٹ دے کے خریدی, وہاں پہ گھر بنائے بیچاروں نے, اور آج وہ پیسے دینے کے باوجود ہوا میں ملک ہیں. ان کے صرف جو گھروں کی تعمیر پہ کروڑوں پہ صرف ہو چکا ہے, اور آج وہ سب یونیفارم پرسن, میری ذرائع سمر کی تصدیق کرتے ہیں کہ ان یونیفارم پرسن میں ملٹری کے لوگ بھی شامل ہیں جو مری میں ڈپیوٹ ہیں. وہ بیچارے رزق حلال کمائی کر کے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے فل پیمنٹ کر کے اگر زمین خریدتے ہیں, اور محکمہ مال موقع پہ کھڑے ہو کے اس کی تصدیق اور نشاندہی کرتا ہے کہ یہ زمین ویلڈ ہے اور ان لوگوں کی ملکیت ہے اور آپ ان کو پیسے دیں اور ہم آپ کو انتقال. سننے میں آیا 116 انتقال چڑھائے گئے ہیں. یہ 116 انتقال چیلنج ہوں گے, ہر فورم پہ چیلنج ہوں گے. مقامی کمیونٹی اس کو چیلنج کرے گی, لوکل ایڈمنسٹریشن اس کو جو ہے بے شک چھپانے کی کوشش کرے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, ہم کوشش کریں کہ لاہور سطح تک اس کی آواز کو اٹھائیں. اگر کہیں سے بھی کچھ نہیں ہوگا تو ہم اپنے فورم پہ اس آواز کو دبنے نہیں دیں گے. اس معاملے کو اٹھاتے رہیں گے جب تک کہ یہ جو فارسٹ لینڈ ہے جو 50 کنال مالیاتی جس کی مالیت اربوں روپے میں بنتی ہے, یہ کون کھا کے عزم کر گیا ہے؟ ناظرین, سوال یہاں پہ یہ ہے کہ یونیفارم پرسن جو ہیں وہ بھی ڈسے ہوئے ہیں, لوکل کمیونٹی ہے وہ بھی ڈسی ہوئی ہے. 3 لوگ پرائیویٹ انڈیویجولز ہیں, اور ذرائع میرے اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ کوئی راجگان میں سے بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے. کون ہیں یہ لوگ؟ یہ کیسے سادہ لوگ شہریوں سے اور یونیفارم پرسن سے جو ساری زندگی ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے ڈیوٹی کر کے رزق حلال کی تنخواہ میں سے جس نے اپنی بچوں کے مستقبل کو محفوظ بنانے کے لیے انویسٹمنٹ کی, اس کے ساتھ یہ ظلم کیوں ہوا ہے؟ ہم اس فورم سے یہ مطالبہ کریں گے کہ کمشنر پنڈی اس انکوائری کو, جو انکوائری انہوں نے خود سے ہیلڈ کی, اور اس انکوائری افسر کو جو نصیر اولک ہیں, ہمارے یہ ذرائع اس امر کی تصدیق کرتے ہیں کہ آج کے دن تک وہ اس انکوائری کو پھر پینڈنسی میں ڈال چکے ہیں. ہمارے پاس یہ بھی اطلاعات موجود ہیں کہ نصیر اولک صاحب کو کس محکمہ مال کے بندے نے آ کے یہاں پہ کیا کیا تحائف دیے ہیں. ہم اپنے اگلے پروگرام میں یہ تفصیلات بھی اپنے قارئین تک پہنچائیں گے. آج کی حد تک صرف اتنا ہی. ہمارا مطالبہ ہے کمشنر پنڈی سے کہ وہ اس انکوائری افسر کو بٹھائے, ان سے پوچھیں کہ تم نے کون سا ریکارڈ آج تک جو ہے حاصل کیا ہے, اور اگر اس ریکارڈ میں یہ ٹیمپرنگ پائی جا چکی ہے تو کیوں کر آج تک ان افراد کے خلاف FIR اور مقدمہ درج کرنے کے احکامات نہیں دیے جا سکے؟ کیا وجہ ہے کہ یہ پرائیویٹ انڈیویجولز یہ سادہ لو شہریوں کو لوٹنے کے بعد اب یونیفارم پرسن کو لوٹ کھانے پر اتر آئے ہیں, لیکن ان کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لے رہا؟ ناظرین, آج کی ابتدائی میں اتنے اس حد تک کہ اس کے بعد اس کے فالو اپ میں ہم اپنے ناظرین کو بتائیں گے کہ اس سٹوری میں جو مین کلپریٹس ہیں ان کے ساتھ کیا ہوا. انہوں نے جو سرکاری زمین بیچ کھائی, ان سے واگزار زمین کروائی گئی کہ نہیں گئی, انہوں نے جو پیسے کھائے آیا وہ واپس سرکاری خزانے میں آئے یا نہیں آئے, اور انہوں نے ان ہمارے یونیفارم پرسن کو جو بیچارے اپنی ساری زندگی کی حق حلال کی کمائی شاید اس ایک گھر کے اس بچوں کے مستقبل پہ صرف کر چکے تھے, ان کے ساتھ اتنے بڑا ظلم جو ہوا, ان کے ساتھ انصاف ہوا یا نہیں ہوا؟ آئندہ پروگرام میں اس پہ بات کریں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.